Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our second online discussion. I'm so glad to see, well, even though that it's not all, yeah, but quite numbers of you managed to come in and join me during this session. I'm very appreciating the time that you guys give. Perhaps this short discussion that we will have on regards to online e-business, e-commerce kind of things will, inshallah, towards the end, will brighten your knowledge on what is all this world is all about, inshallah. Yeah? So as I mentioned to you guys previously, before that, yeah, welcome to Cisco Webex. Siapa pernah guna Webex ni? Anybody yang pernah guna? You all boleh, kalau nak bercakap, just unmute yourself, yeah? So, I understood you will take sometimes, tak apa, tak apa. Saya pun, this is, I think, 4th time, 5th time since PKP, university are using this. So, we are exposed to this, macam Jabatan Food Service. We have like 4 kali meeting dalam seminggu guna benda ni. Pernah sekali. Okay, I mean, good. So for those who never used this application before, this is a very good opportunity for you guys to explore the Cisco Webex. There are a few more kelebihan berbanding dengan Zoom, because there are some issues about Zoom, especially macam kita kena lagi tu lah. Tiba-tiba ada orang masuk kan. So those kind of security issues has been improvised by Cisco Webex. Okay. Jangan kali ni ada orang masuk lagi sudah. Tapi ada seorang nanti ada your senior will join us because she wanted to ask me some question on regards to e-commerce kind of things for her company. Okay, she will join us. Ada ke dalam ni? Saya tak pasal nama ni. Kalau ada nanti salam kata I doktor kat saya. Alright. So basically before I pergi kepada our topic today, insyaAllah we will finish our session paling lambat pun 11 suku we will finish our session. I don't want to be drag terlalu lama. Sebelum tu saya just nak inform you guys, there is one announcement yang saya baru saja panas lagi baru keluar daripada oven pejabat Prof Iqbal. That is the latest news that I want to update you. Sebabnya previously I reckon ada yang tanya bila doktor kita nak datang balik. Yes kan. So since kerajaan dah suruh kita berehat, kita tambah lagi berehat. Okay. So just wait and see what is the consequences of these 3 to 4 weeks. Nanti please keep saya akan keep in touch with you guys. You guys pun please make sure that you look for the information on regards to bila kena datang balik. Tapi tarikh exam dah ada. Your final exam will be on the 28th of July. Tak ada. Menangis dah budak ni kang. Ya, saya cek. 20. Sekejap, kat sini kot. Contoh mata, aku dah sign. Exam you all, it will be on the 28th of July. 28th July. Itu adalah final exam pukul 2.30 sampai 4.30 petang. Tapi how this exam will be conducted, finger crossed, we don't know yet. Ada ura-ura macam Faiz punya concern previously about online exam kind of things. Itu kita university tak dapat nak confirmkan lagi so far. Tapi the date is like I mentioned to you on the 28th of July. Okay? Alright. Now, ada beberapa soalan sebelum tu? Any question about anything? Tentang discussion group CIP, saya akan keluarkan dalam minggu ni. I have to slot my time 10 kali untuk 10 groups. Okay,
Itu saya akan rearrange my time sebab banyak saya kena slotkan but please bear with me. InsyaAllah dalam minggu ni saya akan keluarkan jadual tersebut. Okay. Alright. Now, this experience yang you guys tengah buat ni dengan saya, dengan kawan-kawan, saya in the previous session I asked you guys to buat curahan hati, express yourself, reflect on the whole idea that you have faced during this PKP ataupun CMO. CMO ke CMO lah, CMO kan, Control Movement. MCO. Apa dia? CMO kan? MCO. MCO, saya selalu terlihat lidah sebut tu. MCO, kan? All this new kind of experience. Okay. Now this is what you call as digitalization. This is digitalization. There was a argument we had, saya dengan kawan-kawan saya discuss, duduk berbincang dalam Zoom. Kami buat dalam Zoom. Apa sebenarnya yang berlaku kat Malaysia, kat satu dunia. Kalau you guys ingat pada saya in my early lectures, I've been mentioning about you guys, mula-mula sekali ialah the process of digitalization. Kita tak nak ada kertas, kita tak nak ada pen, everything. We want everything digitalization. Semua dimasukkan dalam bentuk komputer, nak senang cerita. So this period of time, we have to say thanks in that sense to COVID. Marah orang semua kan, gila ke apa, Dr. Farid kata thank you kepada COVID. But it's true, because of COVID coming to our environment, people started to concern, they know, kita tahu ada internet, ada komputer, ada everything, yes. But when this situation, manusia memang macam tu manusia bila dalam keadaan tersepit, baru dia macam tu. So in our environment, where we cannot move, we cannot go out, we cannot communicate. So then only they realize that, ada benda yang disebut digital. So bagi saya dan some of my friends, we would say that ada hikmah di sebalik COVID tu, ialah ramai lagi orang akan move forward towards internet, digitalization, so on and so forth. Sebab itu kalau you all tengok tak pernah dibuat orang menggelabah satu universiti macam mana nak mengajar student menggunakan internet. Tak ke gelang kabut. Cik baik, saya sebelum tu dah ada buat satu session dengan you all kan dalam Zoom. Sebabnya benda ni, this is the process. Proses pendigitalan ini yang membawa kepada satu opportunity. The opportunity yang dapat merubah apa kita panggil business model. Okay, business model yang berubah. Dulu kita beli macam mana? Katalah nak beli karipap. Nak beli karipap dulu tak nak frozen lah, tak nak frozen, mesti nak fresh. Sekarang tak nak, paksa beli yang frozen. Via internet ataupun via apa saja. So this is the process actually. Process. Lu, are you alright? Puyong? Tunggu dia letak air. Are you okay there? Dia bergelut dengan something. Ada tu. Teddy bear dia ke? Okay. Kita tunggu Puyong. Ni how ma? Okay? Alright. So business model ni yang berubah. Dulu kita beli kena berjalan. Dulu ada cerita masa zaman-zaman dulu lah saya tua pula. Dulu kita ada sebut mat dispatch. Siapa tahu mat dispatch apa? Mat dispatch ni runner lah. Office boy. Dulu ada satu position kerja. Orangnya terpaksa ambil surat. Katalah saya nak keluar surat, nak bagi kepada student. Orang yang ambil surat yang di print itu kena dibawa kepada student. Orang dipanggil sebagai tetapi orang itu dipanggil sebagai dispatch, mat dispatch ataupun
runner. Tapi business model itu berubah bilanya ada suasana seperti sekarang. Sebagai contoh sekarang supaya you guys dapat senang lagi tengok macam mana yang dimaksudkan dengan e-commerce, e-business ni. Nah, dalam keadaan sekarang, you all semua terpaksa. Saya terpaksa petang-petang pun dah jadi macam apa dah. Ya. Mengajar apa macam ni. Kan? So, this is orang kata new normal. Actually to me, it's not new normal. Yeah. It is what you have to do, been forgotten to do it. All this while. Teknologi ada, tapi kita tidak gunakan. Jadi bila keadaan tersepit, baru kita gunakan. Now, business model ni yang paling krusial. Yeah. Kalau kita tengok, saya share. Okay, let me see. Saya tak buka lagi. Saya tadi dah buka. Aku dah buka. Okay. Diorang tengok apa yang saya ceritakan tadi. Now, e-commerce dengan e-business beza. Commerce adalah bila dia ada transaction. Ada urus niaga. Dia ada transaction, ada purchasing, ada selling. Maka dia dipanggil commerce ni bahasa Melayu adalah e-dagang. E tu tahu apa ya? E. Siapa tak tahu E tu apa? Nangis saya kan. E tu ialah for electronic digital. Elektronik. Siapa tak tahu saya nak pial telinga tak boleh pula kan. Okay. So kita ubah perspektif bisnes kita daripada kita buat sekarang macam B ni apa? Kita menggunakan banyak teknologi digital. Kalau kita tengok pada sistem dulu-dulu katalah dulu-dulu. Saya di pejabat saya nak beli, katalah saya nak beli laptop ni katakan. Laptop. Guna duit kerajaan. Kita shortlist. Apa Izan? Izan ni orang sebenar Orang sebenar tu bukan orang sebenar. Saya tak cuba apa tu. Hello. Tadi Izzah share punya. Di manakah dia? Kita share balik tadi Mana orang benda tadi? Okay. Jeng. Okay. Apa saya tengah cakap? Oh pula Izzah mengacau saya tadi. Okay. Business kita, cara kita menjalankan, how we conduct our business change. Now, di PKP saya ambil sekarang. Yang paling banyak berubah, industri yang paling banyak berubah adalah our industry. Service industry. Kalau tanya saya tourism ni banyak lagi, tak sedar diri lagi tourism. Itu tu raja kot. You a bit kan you punya ni. Okay. Boleh? Okay, alright. Raja bergelut dengan apa saya tak tahu lah. Okay, now. Apa saya cakap tadi, saya lupa. Astagfirullahaladzim. Okay. Our industry, our food service industry terkesan banyak. We are being affected a lot with this current situation. Okay. How you want to deliver. Before that, yes, we heard about food delivery application, FDA.
Raja nak cakap apa je? Kalau saya mute kakak, kata saya ni bukan kerajaan demokrasi kakak. You want to say anything? Okay, boleh Tadi saya dah mute, dia dah buka balik. Okay, saya mute dah you. Okay, alright. Now, kita punya industri banyak terlibat. Walaupun sebelum ni, saya sure lah you guys pernah dengar Food Panda-nya, Food Grab-nya. Tapi mungkin most of us is, we heard it before, we saw it before, but we never tried it before. But at this time of period, kita semua merasainya. Either you like it or not, you have to experience this technology. Now, this technology, bila mana you ada buat transaction, like yesterday, sebagai contoh sebab kita dah guna duduk dalam rumah, saya pula sibuk nak update nota. So what I did was, yesterday was Mother's Day, betul? Saya pun ni, saya tekan, saya cari bunga untuk nak bagi mak saya. Apa tu? You cannot hear what? Sorry. Dengar je doktor? Yes. Apa tu? I do not know what the problem, but I cannot hear anything. Try keluar, masuk balik. Okay, try keluar, masuk balik. Okay, there must be a connection problem with your setting dekat komputer you. So, you keluar, masuk balik. Okay? Okay, Syazah, jangan nangis, Syazah. Allah, tapi anak orang nangis kat aku pujuk lah. Okay? Now, jadi just malam, contoh semalam. Saya bagi contoh semalam. Okay? For instance, yesterday, I wanted to buy my mom flower for Mother's Day. Satu, saya malas nak keluar lah. Satu, itu yang paling penting tu saya malas lah. Yang keduanya, ialah panas betul. Saya tak nak keluar semalam. So, what I did was, the transaction yang saya buat. Ya, saya pergi, saya cari dulu florist for Mother's Day, KL. Okay, so it was listed lah few. The first attempt saya nak buat tu, saya baiklah saya tak berjaya attempt buat tu sebabnya sistem dia tak betul. It was about RM400. Tapi yang kali kedua saya buat hanya RM80. So, save budget saya kan. So, anyway, the process that saya buat tu is a transaction. I have to make a payment. Now, ada yang sebut payment gateway ataupun macam mana cara kita nak bayar. Sama ada dia menggunakan PayPal dulu. Ataupun dia menggunakan sekarang ni internet banking is everywhere. Students don't have any problem anymore at this time untuk shopping dalam Shopee. Contoh. Betul Betul. You all shopping. Saya semalam first time saya shopping dalam Shopee. Sebab nak ganti remote telefon rumah, remote TV rumah. It was the first time for me to buy Shopee. Okay. Tak apalah. Yeah. So, semua boleh bayar sekarang. Ada pula sistem. Apa dia tu? Apa tu, Amira? Tak ada. Ada pula sistem sekarang yang you boleh hantar barang COD. Mak saya suka sangat COD. Tiba-tiba je ada kereta datang depan. Rupa Siti Khadijah. COD makcik. Oh, gila meletup mak saya. Yeah. So, this kind of transformation. Ini perubahan. Transformation from previous state of doing business ataupun business model dahulu berubah, transform, berubah menjadi yang baru ni. This is the process of digitalization. Dan bila mana dia ada transaction, kena bayar. Cara bayar macam mana? Online, kad kredit. Dulu saya pakai kad kredit. Menangis mata darah. Ya, sebabnya sampai hari ni saya tak beli buku. Sampai hari ni saya tak beli buku, benda-benda lain yang saya beli pakai kredit card. Okay? So anyway, there is a transaction, then when there is a transaction is what you call as e-commerce. Inilah elemen yang kita nak perkasakan, nak galakkan, especially our food service industry. Alhamdulillah, kalau you all tengok, saya tak ada buat kajian lagi, insyaAllah in the future. But you can see there is a lot of people joining into this e-commerce opportunity untuk memasarkan barang. Bukan sekadar memasar, menjual dan ada urus niaga.
ada commerce-nya dalam our food service industry. Saya cukup kagum dan I can see a lot of future tentang dalam food service ni. And this is a very interesting issue yang kita boleh bincangkan. Ada sesiapa nak bagi pendapat pasal ni? Nak your experience tentang beli makanan dalam online ke? Ada anyone? Nota saya ni just for guide saja. You all boleh baca, tapi apa yang kita bincang ni is more important. Ada sesiapa nak share experience dia beli first time ke? Ada? Jangan segan. Ada sesiapa nak share? Just unmute yourself dan cakap. Kalau segan nak buka gambar kan. Ada? Tak ada siapa? Siapa bagi, saya bagi belanja dia ganti. Bagi alamat rumah, saya hantar makanan kat rumah. Tak ada juga? Oh ya, budak-budak ni. Tak ada. Apa pengalaman you? Rasa ada tak yang mencuba untuk beli sendiri makanan? Ataupun beli anything online pada masa PKP? Ada tak? You all experience this kind of things? GrabFood. Mio, cakap Mio. Mana si Mio ni? Time tak ada. You all tak ada mikrofon ke? Tak ada mikrofon? Bukan suruh karaoke, makan biasa. Tak beli makanan. Allah. Lepas tu makan apa? Makan hati. Syafiq makan hati? Oh Allah. Tak apa. Dulu Zanadin nak cakap. Sila. You can just talk. Ibnu Zanadin ni siapa ni? Saya tak ada apa dengar. Cuba cakap kuat sikit. Alif. Okay, Alif. Yes. Want to say something, Alif? Saya punya kamera tadi terpadam. Okay. Ayo, Alif ada nak cakap apa? Dah cepat-cepat dia tutup. Anybody want to say anything your experience? Great food. Apa cerita? You beli apa? Makanan apa you beli? Your choice. Lalu you buat Macam Dr. apa? Ada tak? Food tak ada? Oh, food tak ada. Okay. Alright. Saya beli McDonald guna Food Panda before Ramadan, hari tu cepat sampai. Okay, yes. It's very convenient. The word is convenience. Ya. Memudahkan. Kita tak nak kata orang menggunakan services ni, kita digitalkan food service punya industri. Saya ingat dulu Dr. Syarif marah saya. Ya. He was against the idea of digitalize the food service industry. Tapi sekarang you can avoid. Ya. Because when it is an innovation, saya dah tunjuk itu draft innovation apa nama Syakir dengan Pak Is ke Alif cakap itu. Draft itu semua setiap insan akan mati apa dia cakap itu kan. Everything curve yang saya tunjuk tu, innovation, diffusion of innovation tu, when it is innovation you cannot run, you have to accept that either cepat lambat saja you untuk menerima innovation. Same goes to our industry for service. Either we like it or not, we will the technology of digitalization ni, internet punya online ni semua akan diffuse dalam food service without knowing. Sekarang dah banyak dah. Alright, apa tu Faiz? Masa awal PKP order McD pakai Food Panda sejam. Aku dapat. Cuy tak ada claim apa-apa. Saya hari tu dituduh tak berpuasa sampai hati orang. Saya order awal, untuk cendol sampai daripada rumah saya. Dia kata, abang tak malu, dia bagi tazkirah kat saya. Lepas tu saya terdiam. Kamu cakap apa ni? Tak malu ku dengan jiran dia. Tak malu kenapa? Cakap itu makanan ini untuk buka puasa lah. Cakap. And then as a consumer, saya feel offended lah. Kan? Kalau lah aku boleh makan, memang aku dah makan dah kan. Jadi apa saya buat as a consumer, you see bila you cakap e-commerce ni, dia punya chain tu is from A to Z. Daripada you masak, you make order, consumer, operation,
consumer-backed operation. So it's a chain sebenarnya. It's a chain. Dan dalam kes saya tadi, orang kata saya tak puasa sampai hati dia kan. Kalau puasa aku makan cendol kat depan dia kan. Apa namanya, esok tu aku demam makan cendol tu. I make a report. Macam tadi siapa ni cakap MACD datang lambat kan. Saya buat report. That is our right as a user, consumer. Tun Dr. Mahathir masa bentangkan belanjawan tahun lepas, Tun Mahathir ada sebut tentang nak menaikkan pendigitalan Malaysia ni. Kalau you tengok pada satu dokumen yang saya ada share dalam Putra Plus, saya ada share satu dokumen. Di mana dia? Mana dokumen itu? Nama dokumen tersebut ialah agenda pendigitalan Malaysia. Saya tak ada kan? Tapi adalah dokumen dalam apa ni, dalam cuba tengok dalam Putra Blast. Sebabnya tahun ini is the idea is that our pendigitalan di Malaysia supposedly 100%. Semua mesti digital dalam tahun ini. Jadi Tun Mahathir masa dibentangkan insentif siapa yang buat siapa menggunakan online banking dapat potongan cukai contohnya. Yeah. Again, there is a issue. Satu isu yang okey, kita baca komen kawan kita. Okey. Dia segan nak cakap, dia tulis. Siapa tu? Siapa ramaknya tu? Amira, okey. PKP buat saya explore bazar Ramadan online di Philippines dan Telegram. Good, you have been using Telegram. Semalam mak saya suruh saya ajar dia guna Telegram. Saya kata saya tak nak. Banyak nanti berpening kepala saya. Dan saya boleh dapatkan makanan yang biasa kita dapat beli masa bazar Ramadan. Najwa, dia di mana ni? Di kampung di mana? Where is your hometown? Kalau saya boleh tahu. Najwa? Where is your hometown, Najwa? Kita nak tahu di mana ni. Banyak kali juga saya guna dan Alhamdulillah seller semua okey. Cuma mungkin makanan itu dah sejuk sikit. Okey, fine. Kelantan. Oh, bijak. Orang Kelantan kita. Ada isu masa nak pergi apa? Nak masuk Ramadan dulu kan? Betul. Telegram lagi bagus daripada tu. Pasal dia cepat dan more interaktif. Betul. Tahniah orang Kelantan macam tu. Ya. Itu salah satu sebab kita tahu Kelantan ni ramai usahawan. Ramai orang meniaga kan. So this is the right time for them to explore. Yeah. So when there is a transaction is the whole scenario COVID ni saya nampak lah. Saya punya pandangan lah. Saya tak tahu you all punya pandangan. Saya akan baca you all punya komen nanti. It is a bless behind the whole kind of thing. Saya pernah order TV bazar online. Oh. Di mana tu ya? Saya pun tak pernah cuba tu sana. Banyak sangat choices dan delivery cepat. Delivery cepat pasal masa tu awak puasa ke tak puasa tu delivery cepat, makan cepat. Fashion Valley. Okay, good. Okay, alright, good. Kahwin online. Kau ni Syakir, kahwin je kerja kau. Betul, kahwin online. Itu pun satu experience yang saya, kan? Itulah, benda baru betul. Benda baru. Kau bila nak kahwin online tu Syakir? So, this is the whole process actually. Kalau e-business tu apa beza dengan e-commerce? E-business tu anything related to business yang dijalankan secara digital. Okay. Katakan dulu record in the food service operators katalah kita ambil contoh food 6. Senang nak cerita. Syakir nanti sambut channel. Oh, orang Cina ke orangnya? Allah, jangan lupa jemput saya Now,
Bila kita sebut e-business is in a scenario, a process di mana semua apa yang dia operationalizekan, the whole business menggunakan digital. Dia rekod raw material datang. Dia tak guna buku macam saya ni, dia tak tulis. Nasi sekantang, perah pulut banyak ni, dia tak tulis dalam buku. They started to use PDA katakan. Ataupun iPad. Berapa banyak? Okay, pom. So this kind of thing bila do operation. Kemudian contohnya mamak senang nak ambil contoh mamak Mamak, saya ingat mula-mula saya balik dari Australia, mamak tu belagak, dia pakai PDA. Saya nak tengok, tak ada, jangan tengok, dia kata. Punya bertuahnya apa ni mamak tu kan. Sekarang dia campak kita cut kan, sutup balik kau. Alright. So this kind of thing, when they started to use that in the whole scenario of their business, that is what you call as e-business. Dan benda ini yang kita nak adakan dalam not only food service, in all sort of organisation. Kerana banyak hikmahnya, banyak kebaikannya, sebabnya kita akan dapat accelerate convenience dari perkataan yang kita gunakan, delivery, makanan datang kepada kita kan dah macam dalam syurga. Dah, syurga. Kita duduk, makanan datang. Syurga lah tu, syurga dunia. So this is kind of thing yang kita either you like it or not, you have to accept the technology when the time is right. Okay? Dan kalau you tengok juga satu macam mana orang berniaga ni. Ya. Business model dia dah berubah dari segi cara nak bayar, cara nak hantar dan sebagainya. Satu lagi benda yang kita semua dapat observe, ada satu food delivery baru. Saya tak ingatlah apa nama dia. Tapi this food delivery baru ni ialah di mana diambil daripada home cook. Saya tak ingat dia punya apa. Siapa tahu? Kita ada Food Panda, Food Grab, ada satu lagi ni dia warna kuning yang semua. Dia untuk membantu suri rumah daripada rumah jual makanan tu terus kepada consumer. Saya tak ingat dia punya apps tu apa. Tapi it is the numbers of participants is growing up very nicely, and it shows that every single person can sell. Yeah. Dan inilah yang kita tengok, selain daripada kita tengok cara bayar, cara beli, siapa orang belinya, siapa yang berinteraksi dalam those transaction. Katalah saya nak jual kepada Kang. Ya, consumer kepada consumer. So kita kata dia C2C. Ini yang ada dengar term-terms tu ni. Daripada consumer, Kang nak jual kepada saya. Katalah Kang consumer, saya consumer. Saya jual bubur pulut katakan. You nak jual kuih bulan. Okey, kita jual. Ya. Kalau consumer kepada consumer, kita panggil C2C. Kalau katakan Mingli ada satu syarikat besar. You nak jual kepada Mio. Mio ni consumer. That is what you call business to. Dia saja letak tu adalah. You all kan suka kan. I love you, love kan tukar-tukar bentuk. Sama lah tu. Yeah. B is stand for business. B to C. C is consumer. Okay. So this kind of online e-commerce, e-business ni, dia menggalakkan siapa juga nak terlibat, silakan terlibat. Ya. Tidak ada orang yang kata, oh saya tak nak terlibat. You rugi. Ya. The opportunity is there. So sebab itu, it's very crucial to make our community, macam you all balik kampung ni, bagi tahu kat orang. Cuba, kalau your mum nak cuba, tolong dia, biar dia cuba. Ya. Siapa yang belum claim lagi duit, apa namanya, kan ada dapat RM30 duit untuk shopping dalam RM30 ni. Saya pun dapat. Saya pun beli barang. Ya. Claim, minta, try mak you ke, adik you ke, galakkan orang untuk guna for the first time. There is always the first timer. Ya. Mak saya bila dah guna tu shopping sekali pun, tiba-tiba satu hari 3 kali datang delivery. COD. Dia COD lah. So, kita dekat kan.
So this is a new experience, the experience of e-commerce, and this is way forward. Saya ingat dulu saya gelakkan kawan saya kata nak jual nasi lemak online, saya gelakkan, but it's happening now after 25 years. So I reckon apa dah? Saya ni kan cakap tak sadari kan. Ada any question? Any question that you guys want to ask me? So e-commerce basically is about that. You know what is the definition? The definition is fairly towards transaction. Macam mana nak pembayaran dan sebagainya. Kemudian you kena tahu siapa yang terlibat. Kalau ada orang ni customer to customer, business to customers, customer to business. Now, one good example yang besar ialah Alibaba. Yang kita sepatutnya discuss dalam lab. Alibaba ni dia bermula dengan AliExpress. Daripada orang kecil kepada orang besar. Orang bantu jiran dia. Kemudian dia berkembang menjadi Alibaba.com. Alibaba.com tu mesti beli kontainer tu sebenarnya. Business to business pula. Nampak? So these are the thing. Lelong.my tu customer. So eBay customer to customer. Amazon. So these are the business model that we have to accept. Kita terpaksa terima. Dan food service punya industri terpaksa berubah. Sebab itu a few days back saya rasa minggu lepas hari apa Jumaat kot. La Peranti punya jawatankuasa pengelola buat mesyuarat. Adalah seorang dua dalam jawatankuasa yang tidak bersetuju untuk La Peranti juga mula terlibat dengan online food delivery ni. Saya kata you cannot run away. Jadi bila Dr. Farid cakap macam tu, dia orang kata, you lah buat dia punya tu. Saya jadi bangsa saya buat. Tapi ramai lagi ada yang tidak faham keperluan untuk food service terlibat dalam online. Jadi dia nak, tak boleh, tak nak. You cannot say that. You have to accept it slowly. Orang kampung saya kata despacito. Slowly dia akan tetap dapat terima juga benda. Either you like it or not, the process will change slowly towards digitalization. Sebenarnya apa yang kita nampak, apa yang kita alami sekarang ni ialah digitalization. Doktor, masuk akal ke harga barang emas dinaikkan sebab PKP tadi? Tak masuk akal. Tak masuk akal. You kena bayar berapa tu? You beli berapa? Saya beli pakai selamanya Ultraman terus. Yang saya beli ni boleh basuh-basuh. It's budget. Talking about that, untuk berapa keping? 10. This kind of thing, the fluctuating of the price is satu benda yang kita kena accept dalam e-commerce ni. There must be an administrator. There must be an administrator. In our context, the administrator must be the government. The government janganlah letak satu harga yang tidak logik. Harga ceiling tu diletak sampai 75 ringgit. Kalau you all tengok pada mula-mula PKP itu ada kesilapan. We have to say facts. Ada satu kesilapan yang dilakukan oleh salah seorang menteri, saya tak nak sebut nama mana. Dia letaknya ceiling tu terlalu tinggi. Ceiling tu, faham maksud dah? Ceiling tu is the maximum price that people can sell for one product tu. In this instance, we're talking about the face mask. That particular minister, they put it terlalu besar. Daripada RM2 sampai berapa tu? Sekeping. So when the margin is so big, peniaga tidak salah untuk meletakkan, katalah dia letak RM50, dia letak RM49.99. Peniaga tu tak salah. Ini kena faham. So they have to compete among them. The beauty of e-commerce, that you will have more suppliers.
Ya, lagi banyak supplier, harga itu sepatutnya turun. Ini cerita dia. Konsep for economics very easy konsep. Bila ramai orang menawarkan benda yang sama, ya, harganya patut turun. Tapi pada administrator kerajaan ataupun whatever body that in charge of that particular product, they have to put the maximum price which is not ridiculous lah. Yang logik, yang boleh diterima akal, yang tidak memberi keuntungan kepada orang-orang tertentu dan sebagainya. Jadi the gap tu dia letak, tapi pengusaha ataupun businessman have to play around with the market. Tengok, dia jual RM5, banyak tak orang jual. Those kind of things. So they have to use strategy. Itu kita tengok kepada yes, quality, dan juga tengok kepada how you want to strategize your product in the market. Itu dah masuk marketing strategy pula. Okay, but it's a good point that apa ni Ustaz Syakir mention just now. It's a very good point actually about the price, fluctuate price. Makanan saya rasa tak banyak fluctuate makanan kot, harga makanan sama kot. Cuma kuih agaknya dah naik harga ke? Saya pun tak pasti. But well, in terms of the services tu, sebabnya kita sekarang semua dah jadi duduk dalam syurga kan. Duduk rumah makanan datang, terfikir datang kan. Itu yang we have to considerate lah. Services tu patutnya ada bayaran tambahan. Kalau kita tak nak bayar bayaran tambahan, pergilah ambil sendiri. Itu contoh. Macam mana tu? Syakir meluahkan perasaan kita dengar ni. Harga tak masuk akal. Apa yang tak masuk akal tu Syakir? Harga apa tu? Car wash. Oh. Car wash Saya basuh sendiri kereta, saya tak tahu tu. Harga jadi double sekarang Itulah kena ada penguatkuasaan jugalah. There must be satu body yang sanitize kereta. There must be a body that can monitor this kind of prices. Sebab tu kalau you tengok dalam Amazon katakan ataupun eBay, dia katalah dia letak harga untuk lelong, contoh dia kita bagi period of time kan. Those kind of period of time tu yang untuk you buat bargaining dan sebagainya tu ialah those kind of element is to monitor supaya harga tu tak melambung tinggi dan sebagainya. So those kind of things juga kita kena consider dalam kita kata normal baru orang berniaga dalam online e-commerce. We have to consider on that kind of thing. Kita tak nak harga tu naik macam tak tentu arah naik. Betul juga tu yang apa yang you guys, your friends mention just now. Harga tiba-tiba berubah. Harga tu mesti berubah. Dia akan berubah sebab services tu dah bertambah. Tapi janganlah naik sampai melampau. The gap shouldn't be too much. Otherwise, consumer akan rugi. Balik kepada apa yang saya nak mentionkan tadi, saya sebut tentang Tun Mahathir sebut apa Tun Mahathir sebut bila kita nak masuk dalam e-commerce punya environment ini, consumerization. Saya tulis consumerization. Consumerization ni ialah ilmu kepenggunaan. Mesti diperkasakan di kalangan rakyat. This is a very interesting point yang saya ikuti dia punya pembentangan untuk digitalization ni. And he did mention this, which is a very, very, very important element dalam e-commerce. Sebab bila orang semua sedar tentang kepentingan kepenggunaan, orang nak tipu harga. Macam tadi kita sebut harga naik turun. Benda itu takkan berlaku kalau pengguna tahu tentang hak mereka. Dia kata, you cannot do this. It's over the limit. You do that, I go to another supplier. You do that, I go to another buyer. So when this kind of bargaining ada, harga tu akan sentiasa terkawal. And this is the beauty of e-commerce, which we cannot do that
in the previous normal market. Dalam normal market ataupun kita panggil market kapitalis, ada orang yang menguasainya. Gula ada raja gula contoh. Tapi bila kita sebut digitalization, it is macam kita cerita world is flat. Globalization. Siapa-siapa pun boleh beli. Saya semalam saya order, saya gila pakai earphone kan. Saya order satu earphone daripada US. Harga RM30 je pula. Sebab apa? Dia ada kesamarataan. And this is the beauty bila you masuk business online. Mungkin makanan mungkinlah tak dapat dah. Tapi kalau kita kata all this packaging food, there is a possibility, macam saya cerita pasal dodol dulu kan. There is a possibility untuk packaging food or processed food to be delivered overseas. Kan? Tapi food service ni tidaklah. Cuma ada opportunity untuk tersebut. So this is the beauty of e-commerce that we cannot see in other business model before what we have at the moment. Okay, ada any question? I end up our discussion with that point. Yeah. So you all semua ada soalan? Any question, any suggestions, any cadangan? So saya harap you all nampak apa sebenarnya yang berlaku. So keep observing. Yeah. Keep observing apa yang you all berlaku. Kalau ada, I love the way you guys cerita pasal harga tadi. It's a very good point actually. It's a very good point. Thank you very much for raising that issue. Ada apa-apa lain? Saya round table. Izzati, ada apa-apa? Amira, Raja, Leong, Acer ni siapa? Acer bukan nama laptop ke? Okey, Acer, Aini, Asila, Atika, Ridwana, Erin, Hiza, Alif, Kang, Liu, Lu, Ming, Mio, Faiz, Syafiqah, Nazmira, Haraj, Nai, Sarah, Safina, Syakir, Syazana, Tang and Yasmin. Tak ada So I would like to say thank you. For the timing, saya tak ada nak bagi any other assignment to you guys. Yeah. Cuma yang apa saya dah bagi yang lepas tu, please make sure that you complete it. Tambah lagi, tulis balik kan, tambah lagi dalam blog tu apa nak tulis until this coming Friday, which is the due date for the assignment. For today's session, tidak ada apa-apa kerja yang saya nak bagi. Cuma assignment saya bagi ialah observe the transformation of your environment towards digitalization, towards e-commerce kind of thing. Okay? Saya rasa itu saja untuk sini. Saya janji tadi paling lewat 11 suku kan, sekarang 11.10. So thanks a lot. I will come up with a new schedule for every group discussion with me. InsyaAllah doa dengan saya paling lewat hari ni apa, Selasa. Sebelum akhir minggu lah saya keluarkan jadual. Okay. So once again, thank you for your time. So I hope this session already give you something to ponder about e-commerce and e-business. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Thank you. Kamsahamnida. Thank you. Bye-bye. Alright. Take care guys. Stay safe ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.